করবেন मैच ऑफिशियल যারা রয়েছেন একটু তাড়াতাড়ি করবেন। बिल्कुल मैं बता दूं दोनों टीमों की अगर प्लेइंग लिस्ट की बात करें जिस तरीके से प्लेइंग 11 है अगर बसंती मोमोटिंग स्पोर्टिंग क्लब की बात करें काफू मिस्टर काफू जिशान शुभम हेलमेट की पिछले बारे मतलब पिछले इनिंग्स को आप याद करेंगे ना तो पिटाई काफ़ी कमाल की थी। साथ ही साथ आकाश खेत्री वन ऑफ माई फेवरेट क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं अलग रवैया उनका। उसके बाद सुनील चावड़ी एक एक्सपीरियंस होल्डर आपको देखने मिलेंगे ओपनिंग के तौर पे वो आते हैं, वो भी उनका भी काफ़ी अहम रोल रहेगा। मिस्टर भूबी बिल्ली की गेंदबाजी बिट्टू और रामू। আবার অপরদিকে যদি অ্যাঞ্জেল কলকাতা ডিএফইউসি তাদের প্লেয়ার লিস্টের দিকে যদি আমরা দেখি পাপ্পি লুভানা ক্যাপ্টেন, জন্টি সরকার, জগৎ সরকার, সাগর আলিন্দ্র, রাজু মুখিয়া, আন্নু এবং বিজয় তুল্যমূল্য দুটি দল। আমাদের পাঁশকুড়া পৌরসভার পৌর প্রশাসক বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সম্মানীয় নন্দ মিশ্র মহাশয়, ওনাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি কাঁথি দিদি কাবের পক্ষ থেকে। দিদির আজ জন্মদিন, তাই আজকেই আবার নন্দবাবুকে আমরা বরণ করছি, আমাদের সৌভাগ্য। হ্যাঁ, নন্দবাবুকে বরণ করে নিন। না ওটা ঠিক আছে। स्लिपर रनिंग बल्लेबाज आ चुके हैं, एक तरफ होंगे मिस्टर काफू कप्तान साहब, दूसरी तरफ होंगे एक्सपीरियंस होल्डर मिस्टर सुनील चावड़ी। और गेंदबाजी कमान किसके हाथों में वो भी देखना होगा, अमूमन देखा जाता है। প্লেয়ার স্ট্যান্ডে একটু পুলিশ প্রশাসনকে যাওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। প্লেয়ার স্ট্যান্ডে একটু সমস্যা তৈরি হচ্ছে, আপনাদের একটু পুলিশ প্রশাসন একটু প্লেয়ার স্ট্যান্ডের দিকে যাবেন। প্লেয়ার স্ট্যান্ডে প্লেয়ার ছাড়া কেউ থাকবে না। गेंदबाजी के लिए आए हैं जो हर मैच में आप देखते हैं गेंदबाजी करते हुए, खासकर दीदी कप में इनसे शुरू करवाया गया। स्ट्राइक गेंदबाज के तौर पे बन चुके हैं मिस्टर अन्नू सारसर। बल्लेबाजी के लिए कप्तान साहब पहली बॉल ऊंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद है। विजय छोड़ते कहां, पहला बॉल पहला विकेट, शुरुआत हो तो ऐसा हो। बट शायद क्या ट्विस्ट है, फ्रंट फुट चेक की जाएगी। अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करेंगे प्लीज, अंपायर से किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं करेंगे, अंपायर का निर्णय ही अंतिम है। बैटिंग साइड रिव्यू चेक करना चाहेंगे। बैटिंग साइड एक रिव्यू आपके पास है, वो जब चाहे आप इस्तेमाल करें। अगर आपने गवा दिया तो और होगी नहीं, अगर आपका सही हुआ तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। चेक कर रहे हैं, अब चेक करना चाहेंगे। आपके पास जब टेक्नोलॉजी है तो उसका आप इस्तेमाल करें। मिस्टर कापू एक गैम्बल भी हो सकता है क्योंकि कापू का अगर विकेट बच जाता है रिव्यू की वजह से तो फिर आप कहेंगे सही किया आपने। आयुष रॉकर्स पे आप यूट्यूब चैनल पे आप ये लाइव देख रहे हैं। लगभग 15 से 20 हजार लोग जुड़े हुए हैं। ম্যান অফ দ্য ম্যাচটা কে হয়েছে? ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আগের ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ফার্স্ট সেমিফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ফার্স্ট সেমিফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ गौरव शर्मा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। তো অবশ্যই গত দিনে আমরা কাপুকে সেইভাবে দেখিনি তার চেনা ছন্দে, এখানেও জানো তার পুনরাবৃত্তি হলো। আবার 0 রানে কাপু ফিরছেন ডাক আউটে। রানের খাতায় 0, উইকেটের খাতায় 1, 0 রানে প্রথম উইকেট বসন্তি মোহামেডান স্পোর্টিং। গত
গত ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এবং লুজার টিমকে হ্যাজ 11 আর ম্যান অফ দ্য ম্যাচকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। गौरव शर्मा मैन ऑफ द मैच, प्लीज आ जाएं आप प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने। और 9:37 में शुरू हुआ ये मुकाबला। समय का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक अच्छा बैटल फिर से तैयार हो जाइए। हेलमेट। पिछले मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी, इस मैच में जरूरत है। अब क्या किया आपने, कौन देखता है। तो जो बीत गई सो बात गई, अब जो आप करेंगे वो सबको दिखेगा। सेमीफाइनल मुकाबला सोना, जिस तरीके से फाइनल होता है उससे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर फाइनल में आप पहुंच जाएंगे तो एक कप यानी एक ट्रॉफी तो पक्की हो जाती है। সেই জন্য আমরা সচরাচর বলে থাকি ফাইনালের আগে যেন আরেক ফাইনাল। হেলমেট এসছে আর নতুন ব্যাটার, শুরুতেই কাপুর উইকেট, দলের কাছে একটা বড় ধাক্কা। এবারে স্ট্রাইকে সুনীল ছাবরি। গতি বাড়াতে গিয়ে কোথাও যেন নিয়ন্ত্রণটা হারালেন। লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, বাউন্স প্রসারণ ঘটবে এই ম্যাচে প্রথমবার। হোয়াইটের হাত ধরে আরও একটা রান দলের খাতায়। সর্বসাকুল্যে 2-1 উইকেটের বিনিময়ে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আগের ম্যাচের মঞ্চে এবং হ্যাজ 11 ফাইটার ফেয়ার প্লে ট্রফি। एक और अच्छी गेंदबाजी। इस समय विकेट कीपर ही खेल रहे हैं। ऐसा मानो विकेट कीपर इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि जिस गति के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं उनके सामने परास्त है। अंपायर का निर्णय ही अंतिम मुसलमान होगा। अंपायर जब चाहे वो ले सकते हैं रिव्यू। লাস্ট ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ একটু लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच बने गौरव शर्मा। गौरव शर्मा प्लीज आ जाएंगे। गौरव शर्मा। चेक कर रहे हैं, चेक करना चाहेंगे। अंपायर का निर्णय ही अंतिम मुसलमान है। तालियां बजा के साथ स्वागत किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछला मैच है, पिछला दोनों मुकाबला अगर आप देखेंगे, क्वार्टर फाइनल एक सेमीफाइनल, ऐसा मानो कि दिल की धड़कनें रुक चुकी थी उस समय। सबको इंतजार था कि ऐसा मुकाबला आप देखेंगे कब। और दीदी कब है तब अगले पड़ाव आते आते यानी अंतिम पड़ाव आते आते एक ऐसा मुकाबला आपको दिया जाएगा ना, मानो यादगार लम्हा बन जाता है। वो हम सब ने देखा है। दर्शकों की संख्या की अगर बात की जाए, इधर आ जाओ, इधर এই জায়গাটা ফাঁকা করে দাও, ওদের ফাঁকা করে দে। काफी सारे दर्शक यहाँ मौजूद हैं। लगभग अगर दर्शकों की संख्या बात की जाए, अगर काउंटिंग की जाए, सोना कितना होगा? 1,40,000 আর একটু বেশি हो सकता है, क्योंकि ये मोहब्बत कमाई है श्री सुप्रकाश गिरी जी ने। इट्स अ वाइड बॉल। इट्स अ वाइड बॉल। अनुराग सर फिर से बताइए आ रहे हैं। स्ट्राइक पे चावड़ी, सुनील चावड़ी। अब ऊंची गेंद गई है। अब नीचे फील्डर है या नहीं, फील्डर थे नहीं, पहुंच जाएगी बाउंड्री। मैन ऑफ द मैच नहीं आया, मैन ऑफ द मैच ना आउट। इट्स 4 रन।
सुनील चावड़ी तैयार है, स्ट्राइक पे अनुसार सर। फिर से एक बार कड़क शॉट है, पीछे फील्डर हैं इस बार। एक ही के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, इस सिंगल के साथ स्कोर में होगा इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 8 रन। एक विकेट आप गंवा चुके हैं, बड़ा विकेट था कप्तान का। অবশ্যই যদিও আমরা একটা বাউন্ডারি দেখেছি সুনীল ছাবরির ব্যাট থেকে, তবে হেলমেট এবারে স্ট্রাইকে। গত ম্যাচগুলোতেও আমরা শুরুতে বসন্তে মোহামেডানসের ব্যাটারদেরকে ফিরতে দেখেছি, উইকেট হারাতে দেখেছি, সেখান থেকে কিন্তু ইনিংসটাকে কিন্তু মেরামত করেছেন, একটা সঠিক জায়গায় নিয়ে গেছেন হেলমেট। আর নোপারের বল, ব্যাট বলে সম্পর্ক ঘটেছে, তবে সেভাবে ঘটেনি অন্তত যেভাবে চাইছিলেন। মিড অন অঞ্চল থেকে ফেরত আসবে একটি রান। ये पहला ओवर 9 रन बनाया और काफ़ी लोग अगर प्रिडिक्शन कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं कि ये मुकाबला शायद 70-30 का है, बट मैं कहूँगा ना ये क्रिकेट है और इस मैदान पे इस टीम ने काफ़ी अच्छा खेला है, तो मुझे लग रहा है ये 50-50 का मुकाबला है। अंतिम बॉल तक ये मुकाबला जाएगा, अंतिम बॉल तक ये मुकाबला जाएगा। एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए, पिछले 3 मैचेस में उतना अच्छा बल्ला बोला नहीं है, मगर इस समय मंच बड़ा है, सरपंच बड़ा बनने को तैयार है। सुनील चावड़ी साहब का बल्ला बोला है, बड़े मंच में एक बार अपने बल्ले के साथ इन्होंने हल्ला बोल दिया है। 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 15 रन, विकेट के खाते में 1 है। जीएफयूसी एंजल अब यहां से सोचने पे मजबूर हो जाएगा। पहला ओवर 15 रन, विकेट आपने 1 गंवाया है। गेंदबाज आपके सामने कई सारे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं या फिर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? विजय सरकार के में ऑप्शन है, और साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से गेंदबाजी पिछला मैच में की थी राजू मुखिया, उसके तौर पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अमूमन देखा जाता है पप्पी लुबाना, उनका नाम बिल्कुल ना भूलना, वो भी हैं। অবশ্যই ফাফি লুবানা দলের ক্যাপ্টেন, এবারে কিন্তু নিজে বলাতে বোলিং মার্গে। তো এর আগের ম্যাচে আমরা 55 রানে কিন্তু একটা তুল্যমূল্য লড়াই দেখেছি। তার আগের ম্যাচে যদি আমরা দেখি তাহলে 95 রানও আমরা চেস হতে দেখেছি। সুতরাং এই পিচের উপরে বিশেষ করে রাতের ক্রিকেটে কত স্কোর, একটা সেফ স্কোর হবে, একটা ফাইটিং স্কোর হবে, সে কথা কিন্তু বলা মুশকিল। তবে রানের গতিটা প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে। লাস্ট ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, রানের গতিটা কিন্তু প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলের ব্যাটারদের। আপাতত 15 1 উইকেটে পাপি লুবানা তার কোটার প্রথম ওভার নিয়ে। হেলমেট স্ট্রাইকে, पप्पी लुबाना स्ट्राइक पे हेलमेट, स्ट्राइक पे हेलमेट है। पिछला मैच जहां से छोड़ा था वहां से शुरुआत है, एक बार फिर से उसी अंदाज में खेल रहे हैं ये। सामने गेंदबाज होंगे अब लुबाना साहब, मगर इनका नाम भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। आखिरी मैच के मैन ऑफ द मैच, यानी अगले जो पिछला सेमीफाइनल हुआ था उसके मैन ऑफ द मैच बने हैं मिस्टर गौरव शर्मा। प्लीज आप आ जाएं गौरव शर्मा। ভাঙাচোরা ইনিংসের মেরামতের কারিগর হেলমেট। বিগত দিনেও যার ব্যাট থেকে আমরা লম্বা ইনিংস দেখেছি, আজও দলের স্বার্থে শুরু থেকেই কিন্তু তার ব্যাট কথা বলতে শুরু করেছে। 3 বল থেকে 6 রানে অপরাজিত। পরের বল, এবারে কিন্তু ক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, গতি ছিল, গতির কাছে যেন বিট হলেন, এটা কিন্তু ডট। डॉट बॉल, पिटाई करनी पड़ेगी। अब देखिए फेयर प्ले अवार्ड दिया जा रहा है हासिल 11 को, कप्तान साहब रिसीव कर रहे हैं। 50,000। ₹50,000। উনিশ 1 উইকেটে আবার পাপি লুবানা। এক্সট্রা অর্ডিনারি করার কিছু চেষ্টায় রিভার্স খেললেন, সম্পর্ক হলো না, তবে একবার প্রান্ত বদল হয়েছে, অতিরিক্তের হাত ধরে আরও একটা রান। শুরু থেকে বসন্তিয়ার ইনিংস আমরা গতকালও দেখেছি, একেবারে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তারপরে একদিকে হেলমেট, আবার আকাশ সেমিফাইনালের খেত্রী। ফার্স্ট ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এখনো প্রাইজটা কালেক্ট করেনি।
আকাশ খেত্রী বিশেষ করে মিডল অর্ডারে যে সাপোর্টটা দিয়ে যান দলকে, যার ব্যাটিং নির্ভর হয়ে উঠেছে বসন্তীয়া মোহামেডান স্পোর্টিং। আবার একবার পাপ্পি, এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ড্রাইভ করলেন ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে জগৎ সরকার। প্রথমবারে যদিও কিছুটা ভুল করেছিলেন, দ্বিতীয় সুযোগে কিন্তু কোনো প্রকার ভুলচুক করেননি। আরও একটি বার প্রান্ত বদল, চলমান দ্বিতীয় ওভার 21। 21 बना, ठीक ठाक स्कोर है सोना। अभी जिस तरीके से स्कोर आप चाह रहे हैं वो तो बन रहा है, क्योंकि अंतिम में पिटाई इस टीम ने कई बार कर दिया है। वो खेतरी जब जब आते हैं पिटाई करते हैं, मगर सामने अभी हेलमेट है, इनकी बारी है। और इस समय तो सुनील चावड़ी भी कर रहे हैं, पिछला 2 मैच उतना अच्छा था नहीं उनका। क्या बात है, हेलमेट साहब, हेलमेट आए हैं पहनने को नहीं, ये पहनाने को आए हैं। अब सारे दर्शकों में हेलमेट बढ़वा दीजिए, क्योंकि इतनी छक्के लगेंगे ना, हेलमेट की जरूरत पड़ेगी। पिटाई तो हो रही है, रन जो चाहिए उस हिसाब से अब रन बना रहे हैं। करंट रन रेट की अगर बात की जाए, ठीक ठाक रन रेट है अभी यहाँ से लगभग 15 का। आखिरी बॉल इस ओवर की, 11 आ चुके हैं इस ओवर से। पप्पी लुबाना, अब लुबाना साहब को अपना नाम याद दिलवा रहे हैं फिर से एक बार, क्योंकि इनके जहन में एक ही चीज़ आती है कि इनको अगर पिटाई पड़ती है गति के साथ डालते हैं। अब कितनी गति के साथ डालेंगे ये भी समय बताएगा, मगर गति इसे पसंद है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। ये क्रिकेट आपको सबसे ज़्यादा आगे ले जाती है। अगर पूरे विश्व क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आपको बात की जाती है सिंगल्स कितना इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप विराट कोहली से सीख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिंगल्स की। क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर के बाद अगर सबसे ज़्यादा शतक किसी ने लगाया तो विराट कोहली, द रन मशीन कोहली ने लगाया। उनके सारे शतक में अगर आप देखेंगे सिंगल्स, डबल्स, ट्रिपल्स, बाउंड्री और बाउंड्री कम होते, बट रन तो आपको चाहे कहीं से भी आ जाए। स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रहता है। क्या कहेंगे आप सोना जी? অবশ্যই আমরা শুরু থেকেই বলে এসেছি যে পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করতে গেলে সিঙ্গেলস রানের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম, কারণ সবসময় বড় শট তুমি পাবে না, আবার বড় শটের চেষ্টায় কিন্তু অনেক বল ডট খেলে ফেলা হয়। ডট বলের সংখ্যাটা কমাতে হবে, খারাপ বলের জন্য শুরুর দিকে অন্তত ওয়েট করতে হবে। দ্বিতীয় ওভার খেলা শেষে 28 1 উইকেটের বিনিময়ে বসন্তীয়া মোহামেডান স্পোর্টিং। তবে যে দলের এগেনস্টে বসন্তীয়া মোহামেডান স্পোর্টিং খেলছে তারা কিন্তু আগের ম্যাচে 95 রান চেস করেছে, সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তো হতে পারে এবারে হয়তো ততটা রান চেস হবে না, আবার এটাও হতে পারে একটা 100+ রান সেটাও চেস হতে পারে। তাই বসন্তীয়া মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের বোলিং লাইন আপ কিন্তু ঠিকঠাক, সেখান থেকে কমপক্ষে 80+ একটা ফাইটিং টোটাল। देखिए इस बार देखिए इतनी पिटाई हो गई है, फिर इस तरीके से ये दोनों बैटर सेट हो गए हैं ना कि अब गेंदबाज जो पिछले मैच में या फिर पिछले सारे मैचेस में आपने देखा कि 3 ओवर लगातार वो दोनों गेंदबाजी करते थे, मगर इस समय विजय सरकार को लाया गया है तो कुछ ना कुछ तो चल रही है बीच मैदान पर कप्तान की। पसंद करते हैं गेंदबाजी सुनील चावड़ी कह रहे हैं कि काफ़ी बाहर है, वाइड है। अंपायर कह रहे हैं कि कोई नहीं, वाइड है नहीं। रिव्यू आपके पास है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिव्यू नहीं है बैटिंग टीम के पास, किसी के पास रिव्यू नहीं है। अन्नू देख रहे हैं कि क्या यार रिव्यू तो था ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं? फील्डिंग टीम का है। अन्नू साहब हंस रहे हैं। एक और डॉट बॉल। इनकी चतुराई, कप्तानी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पिटाई हुई थी अन्नू की, उसके बाद फिर जिस तरीके से गेंदबाजी हुई पिछला ओवर विकेट के लिए आए थे, विकेट आई नहीं। इन दोनों को तोड़ना चाह रहे हैं या फिर इन दोनों की साझेदारी को तोड़ना चाह रहे हैं। हेलमेट আর এবারে কিন্তু সরাসরি আঘাত হানবে বল উইকেটে, ক্লিন বোল্ড। হেলমেটকে ফিরতে হবে ডাগ আউটে। উইকেট নাম্বার 2। विकेट टेकर बन गए ये। हर मैच में कोई अलग अलग सितारा बनकर उभर के आते हैं। पिछले मैच में सागर अली को देखा, उससे पहले पप्पी लुबाना को देखा, इस मैच में हम किसे देखेंगे? चले जिसका था इंतजार बीच मैदान में आ चुके हैं इस बार आकाश खेत्री।
कद छोटा है मगर कद से क्या होता है, वो कद तो सचिन पाजी का भी छोटा था। वो काम आपके बल्ले से करना पड़ेगा। और अभी सर सभी दर्शकों को बता दूं जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर इस मैदान में मौजूद हैं, इनसे ज़्यादा वेटेड बैटेड मतलब भारी बैट से कोई खेलता होगा शायद। इनका बैट का वजन वो कम से कम 1200 यानी 1200 से प्लस है। जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बैटर जो खेलते हैं, चाहे वो जगत सरकार जी की बात करें, जॉन्टी की बात करें, अदर्स बैट्समैन, वो लगभग 1000 यानी 1 kg के खेलते हैं, मगर ये 1200 के बैट से खेलते हैं। इतनी ज़्यादा ताकत है इनकी रिस्ट में। रिस्ट पावर काफ़ी कमाल का है। ये न्यूज़ आज ही मिली है मुझे, कपिल भाई ने दिया था। सबसे ज़्यादा भारी बैट से खेलने वाला बल्लेबाज है ये खेत्री साहब, मैन फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड का ये खिलाड़ी। আবার শুরু থেকে কিছুটা সময় নেন আকাশ খেত্রী, তারপরে কিন্তু স্বমহিমায় বিচরণ করেন 22 গজে। প্রথম বলটা খেলা হয়েছে, আর দু একটা বল সিঙ্গেলস খেলে যদি স্ট্রাইকটা রোটেট করতে পারেন। এবারে কিন্তু ব্যাট এবং বলের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছে, তবে সেটা সরাসরি জমা পড়বে জগৎ সরকারের হাতে। আরও একটা উইকেট, উইকেট নাম্বার 3। দেখো রাজা, আকাশ খেত্রীকে ঘিরে কিন্তু প্রত্যাশার পারদ একেবারে ঊর্ধ্বমুখী ছিল, বসন্তী আর আশা ভরসা। তবে গুরুত্বপূর্ণ এরকম একটা ম্যাচে आकाश खेत्री किंतु 0 রানে ফেরত গেলেন। स्टार बनने के लिए आपको ऐसे मैचेस में खेलने पड़ेंगे। जैसे सुनील चावड़ी अभी तक ठीक ठाक खेल रहे हैं, मगर मैंने कहा ना कि विकेट के पीछे जो कप्तान खड़ा है उनकी दिमाग में कब क्या हो जाए पढ़ना मुश्किल है। वो कहते हैं कि आप जो करना आप कर लो, बीच मैदान का वो जो वन मैन आर्मी का टैग है ना, वो मैं ही करता हूँ। अब अगला मैच में क्या एक बार फिर से दिखेगा जॉन्टी वर्सेस सरोज, সেটা হবে কিনা সময় বলবে। তবে এবারে রামু যাদব, এসে রিভার্স কি করলেন। সবে উইকেট হারিয়েছিল দল, দরকার ছিল একটা দুটো সিঙ্গেলস নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট করার, সেই জায়গায় রিভার্স খেললেন এবং উইকেটটা হারালেন। ক্লিন বোল্ড, ব্যাক টু ব্যাক দুটো বড় উইকেট। विजय सरकार सारे मैचेस में 4 नंबर या 5 नंबर ओवर कर रहे थे या फिर आखिरी ओवर डाल रहे थे। इस मैच में उसे लाया गया तीसरे ओवर में, इसलिए मैं कहा ट्रिपल विकेट मैडन, वेल डन, गजब, अद्भुत डाल दिया इसने। जिस चीज की जरूरत थी उस वजह से लाया गया। पिछला 2 ओवर काफी बेहतर था, उसको तोड़ना था साझेदारी को। अब इन्होंने कहा कि मुझे आपने तोड़ने दिया ना, मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं तोड़ ही डालूंगा, और तोड़ दिया 3 विकेट। এটাও দিদি কাপ 2025 অর্থাৎ সিজন 3-তে সম্ভবত প্রথমবার কোনো বোলার 6 ওভারের ম্যাচে ম্যাডেন ওভার এবং সঙ্গে 3টা উইকেট। কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই ওভারটা দলের কাছে। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये। आप ये कह सकते हैं कि मैच को अपने सिकंजे में कस लिया इन्होंने, सिकंजे में कस लिया है। 28 রানে 4 উইকেট। তবে গত দিনে আমরা দেখেছি রাজা, কেউ না কোনো ব্যাটার বসন্তিয়ার হয়ে কিন্তু দলের হালটা সামলেছেন। এখানে কোন ব্যাটার সামলাবেন? একদিকে সুনীল ছাবরি, আবার অপরদিকে সাওয়ান। दमखम तो है दोनों बल्लेबाजों के पास। 3 ওভারের খেলা শেষ হয়েছে, 3 ওভারের খেলা বাকি। এখান থেকে একটা ওভার একটু দেখে শুনে খেলে শেষ 2টো ওভার যদি অ্যাটাক করা যায় বোধহয় সেটা বেটার হবে। পাপিল ওয়ারা এবারে ব্যাটের কিনারা, আরো একটা উইকেট। কোনো প্রকার ভুল করবেন না জন্টি সরকার। উইকেট নাম্বার 5। ऐसा मानो वो ताश के पत्ती की तरह बिखर रहे हैं ये। 28 मात्र मतलब 28 ही था उस समय, एक ही था, उसके बाद 4 विकेट गवा दिया, यानी 28 पे 5 हो चुका है। আর অবশ্যই এই চিত্রটা কিন্তু চমকে দেওয়ার মতো। কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছিলাম 28 রানে 1 উইকেট, সেই জায়গায় 28 রানের মাথায় 5টা উইকেট হারিয়ে বসন্তিয়া দল এই মুহূর্তে যথেষ্ট ব্যাকফুটে, বলা যেতে পারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।
পাপ্পি লুভানা তার প্রথম শিকার। অপরদিকে বিজয় সরকার কি অনবদ্য ওভার করে গেলেন, একটা ওভার থেকে কোনো রান খরচ না করে তিনটা উইকেট। আশা প্রত্যাশায়, যে আশায় বুক বেঁধেছিলেন বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর দর্শকরা, সেই আশা কি তাদের পূরণ হবে? যে একটা হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল সারা মাঠ, বিশেষ করে বসন্তিয়া ডাগ আউট একেবারে সাইলেন্ট। এই মুহূর্তে আমরা বসন্তিয়ার মেন্টার কাসিম দাকে দেখতে পাচ্ছি খুব চিন্তায়। चिंता का विषय भी है, जब 28 बन चुका था 2 ओवर में, फिर वैसे शॉट सिलेक्शन भी ठीक ठाक था नहीं, खासकर आकाश खत्री, उनको अंतिम समय तो रोकना था। अब यहाँ से 70-80 पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मगर साझेदारी अगर एक फिर से हो जाती है छोटी, कम से कम 20-30 रन की, तो फिर उस स्कोर तक भी आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि रुकना पड़ेगा बल्लेबाजी के लिए आपको अंतिम समय तक। অসাধারণ বোলিং আক্রমণ, প্রতিনিয়ত আক্রমণের ঝাঁজটা বাড়িয়ে চলেছে পাপ্পি লুভানা। এবারে ডাউন দ্য ট্র্যাক, লাইনটাকে বুঝতে পারেননি, খেলার চেষ্টা করেছিলেন, কোনো সম্পর্ক হয়নি, আরও একটা ডট। তো যেখানে প্রথম সারির 5 জন ব্যাটার ডাগ আউটে ফেরত গেছেন, বিজয় সরকারের সেই অনবদ্য ওভার বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর ব্যাটিং মেরুদণ্ডটা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। दिल बोल रहा है कि फाइनल, एक ऐसा फाइनल देखेंगे हम सब जहां पे फिर से एक बार वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, चाहे लाइव व्यूअर्स की बात की जाए मैदान पे। प्रयास तो था इस बार भी, जॉन्टी, उड़ता जॉन्टी देखा था फिर से एक बार। लेग बाय दिखाने का इशारा भी कमाल का एम्पायर साहब का, कश्मीर के हैं नहीं मगर लगते कश्मीरी जैसे, ये कश्मीरी एप्पल मिस्टर पिनाकी पोंडा। फाइनली 28 से 29 पहुंच गए हैं। चले एक और, इस बार बल्ले से आई है। पिछले 2 ओवर में जो सिकंजा कसा है वो अलग तरीके से गेंदबाजी हुई, और सागर लिए सोच रहे कि अगर इतना रन बनेगा तो फिर फिनिश करने के लिए मैं कितना रन बनाऊंगा, वो भी देखना पड़ेगा। सागर साहब आपके लिए रन आएंगे। पिछला मैच में जगत और सागर, मैंने कहा था उससे पहले जब पहला इनिंग्स चला था तो मैंने कहा था वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट हैंडर बैटर, दोनों ने अच्छा काम किया था, मगर अंतिम समय में जो फिनिश, उसके बाद वो ईडन गार्डन नहीं लॉर्ड्स बना दिया इन्होंने। टी शर्ट खोल के जो चेयर अप, अलग अंदाज बयां दिखा मैदान पर, एक नहीं कई सारे दादा दिखे थे। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति पे स्कोर हो चुका है 30, विकेट के खाते में 5 है। 30 रन 5 सोना, आखिरी 2 ओवर। कितना स्कोर देख रहे हैं आप? 5টি উইকেট হারানোর পরে এখান থেকে শেষ 2টো ওভার থেকে কমপক্ষে যদি 20 থেকে 25টা রান আসে, সেটা কিন্তু যথেষ্ট হবে। যদি যথেষ্ট হবে না, কারণ যে 22 গজে আমরা 90 রান চেস হতে দেখেছি, সেই জায়গায় একটা শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপ বিপক্ষ দলের, কিন্তু এই 2টি ওভার 5টি উইকেট হাতে, প্রথম সারির 5 জন ব্যাটার ডাগ আউটে, সেখান থেকে তারা চাইবেন 20 থেকে 25টা রান যেন আসে এই 2টি ওভার থেকে। अंपायर का निर्णय अंतिम है, अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करेंगे प्लीज। अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करेंगे प्लीज, अंपायर का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य है। जो भी डिसीजन लेंगे वो अंपायर ही डिसीजन मेकर अंदर है। द बोथ टीम प्लीज कैरी ऑन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखेंगे। आने वाले समय में, आने वाला जो फाइनल है, अब ये कह सकते हैं कि वो फाइनल किसका थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिस तरीके से मुकाबला दिखेगा आपको, अंतिम बॉल वाला फाइनल देखना चाहिए। इंतज़ार रहता है सबको, और आप सबको बता दें कि आज विजय साहब आप कहाँ गए थे मैच से पहले, ये बता के जाना, क्योंकि पिछला मुकाबला ये फिर सारे मुकाबले में आपने 5वां या 6वां नंबर गेंदबाजी की, मगर इस समय हैट्रिक पूरा हो चुका है विजय सरकार। विजय सरकार साथ ही साथ 5 विकेट हॉल।
और सारी 4 विकेट हुआ है, 1 विकेट अभी बाकी है, क्या 5वां आएगा? इससे पहले हैट्रिक किए थे मनीष राठी, एक तो फाइनल पहुंच चुके मनीष राठी साहब, अब क्या ये भी हैट्रिक करके फाइनल पहुंच जाएंगे? 6টা উইকেট আর মাত্র হাতে 4টা উইকেট। এবারে দেখো, এবারে জিসান এসে গেছেন, মানে ব্যাটিং এর অভাবটা ভুগবে এখান থেকে বসন্তিয়াস মোহামেডান স্পোর্টিং। আর জিসানের হাতেও বড় শট রয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক বড় শট দরকার এখান থেকে। ये जॉन्टी के स्टूडेंट कहे जाते हैं, जिनसे भी पूछो कि जॉन्टी जहाँ विजय वहाँ, जॉन्टी की अगुवाई में इन्होंने अपने आप को निखारा है, अपने आप को संवारा है। अब काफी देर बाद उन सारे बेड़ियों को तोड़ दिया जिशान साहब ने। रन चाहिए बोर्ड पे, अगर आपको लड़ना है गेंदबाजी के दौरान, जब जिशान आएंगे उस समय लड़ने के लिए कुछ तो रन बनाने पड़ेंगे। वो जैसे पिटाई हुई फिर आगे आ चुके हैं, अभी तक राजू मुखिया गेंदबाजी नहीं हुई है, शायद एक ही ओवर डालेंगे राजू मुखिया। 15 বলের পরে কিন্তু বড় শটের দেখা মিলল। থ্যাংক ইউ রাজেশ। 36-এ পৌঁছলো দল। প্রশ্ন একটাই, 50-এর গন্ডি সেটাই পেরোয় কিনা। এদিকে আবার ব্যাটের কিনারা হালচাল যাদব একটু আগে থেকে হয়তো মুভ করলে এটিও কিন্তু তালুবন্দি হতে পারত। फील्डर लगाया गया था वहाँ पे, थोड़ा सा पीछे रह गए, मतलब फील्डर से आगे गिर गई गेंद, अन्यथा ये भी कैच हो सकता था। कैच का कॉल है। अगर आपको देसी पुराण काफी याद होगा तो फिर फील्डर वहीं था, अब गेंदबाज भी यहीं था। एक बॉल पे 4 चाहिए था, वहां पे बल्लेबाज से उज्जवल कुछ उसी अंदाज में था और बाउंड्री चली गई थी। अब अन्नू साहब कह रहे कि याद ना दिलाओ यार, वो दिन याद ना दिलाओ, याद आती है तो मुश्किल होती है। अब गई है कितनी दूर, अब कितनी दूर गई है। अब बल्लेबाज तो चल गए हैं, टैलेंडर आगे कर रहे हैं पिटाई। रन चाहिए इसे लड़ने के लिए, क्योंकि गेंदबाजी इसी ने करनी है, इसी वजह से लड़ रहे हैं ये सब। लड़ते दिखाई देंगे इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 43, लॉस ऑफ 6 विकेट। सुबह में एक अच्छे ऑलराउंडर है, मैन फ्रॉम यूपी से आते हैं, कई बार इन्होंने झारखंड में बड़े बड़े मैचेस जिताए, मैंने देखा इसको सामने से खेलते हुए। হ্যাঁ অবশ্যই জিসান এবং শুভম তারাই কিন্তু বল করবেন বসন্তিয়ার হয়ে। আর ব্যাটাররা যখন কিছু করে যাননি তাদের জন্য নিজেদেরকে দায়িত্বটা নিতে হবে এখান থেকে। দুজনেই একটা করে বড় শট খেলেছেন, ওভার বাউন্ডারি এসছে, তো সেই ওভার থেকে ওভার বাউন্ডারির সংখ্যাটা বাড়াতে হবে। আপাতত 43, 6 উইকেটে শেষ ওভার। রাজু মুখিয়া मुखिया साहब आए हैं, मुखिया साहब आए हैं, अंतिम ओवर डालने के लिए स्ट्राइक पे होंगे जिसान। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है शोना कि बल्ला आप घुमाएं, चाहे जितना आ जाए वो बोनस ही आएगा। আবার মাঠের বাইরে এই ম্যাচটা ঘিরে যে কৌতূহল ছিল, যে কোলাহল ছিল, তাতে কিন্তু যথেষ্ট ভাটা পড়েছে। প্রথম বল অফ স্ট্যাম্পের বাইরে। गजब, सब कुछ देख लीजिए आप। वाइड देने का तरीका म्यूजिक बजे ना बजे, इन्होंने कहा कि म्यूजिक ना बजाओ, मैं डांसिंग अंपायर हूं, मैं डांसिंग तरीके से वाइड दूंगा। সত্যি পন্ডা স্যারের ডিসিশন দেওয়ার ভঙ্গিমাটাই কিন্তু আলাদা। এদিকে 44, 8 উইকেটে শেষ ওভারের খেলা চলছে। রাজু মুখিয়া আরো একবার 44, 6 উইকেটে। इट्स अ नो बॉल, इट्स अ नो बॉल, यानी फ्री हिट होगा, फ्री हिट का सामना करेंगे शुभम। ये महंगा गिर सकता है, ये महंगा आ सकता है। पिछले मैच में आपने देखा कि वो प्रमाणिक ब्रिगेड को हो गया था। তো এটি ফ্রি হিট, এটা একটা ছাড়পত্র রয়েছে, একটা লাইসেন্স রয়েছে ব্যাটারির সামনে, কাজে লাগাতে হবে ফ্রি হিটটাকে। 46, 6 উইকেটে একের পর এক ব্যাটার নিয়মিত ব্যবধানে তাদের উইকেটটা হারিয়েছেন। একটা ভালো বোলিং আক্রমণ আমরা দেখেছি,
বিজয় সরকার, পাপি লুভানা, আন্নু প্রত্যেকেই কিন্তু নামের প্রতি সুবিচার করেছেন আজ। मास्टर प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैच कंटिन्यू किया जाए प्लीज, समय काफी हो चुका है। It's a free hit. It's a free hit. फ्री हिट का फायदा उठा पाए नहीं है, फायदा उठाना चाह रहे थे और डॉट बॉल हो गई एक। फिर से टोटल अगर देखें जिस तरीके से टोटल बना है 46, 6 विकेट अब गवा चुके हैं। अंतिम ओवर ये चल रहा है, अंतिम ओवर में करनी होगी पिटाई कुछ अलग तरीके से। एक और अच्छी गेंदबाजी, हलचल यादव जितने दूर से थ्रो लगा रहे हैं वो विकेट टूट जाएगी। अब अगर ये रिप्ले में जगत सरकार को दिखाया जाता वो दिखाते कि हलचल यादव कैसे चल रहे हैं। अब ऊंची गई है, अब ऊंची फील्डर मौजूद है वहां पर। थ्री कैच पकड़ा गया, अच्छा कैच, अच्छा एफर्ट दोनों के बीच में। कैच देखिए, और राणा चंडीगढ़ वहां मौजूद थे, अंतिम समय तक दोनों का तालमेल दिखा है। तालमेल के साथ कैच अब, और रिप्ले में अगर एक बार नहीं कई बार देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए ऊंची गई गेंद, जिस तरीके से दोनों का तालमेल, मेल बंधन देखने मिला, काफी ऊंची थी वहां पे। अगर कैच के लिए जाते तो मुश्किल था, मगर वहां बचाने के लिए रियली कैच उतना आसान होता नहीं है। मगर देखिए तालमेल दोनों के बीच में, एफर्ट के नंबर 100 में 100 जगत सरकार। क्यों कहा जाता है ना, तो फाइनेस्ट फील्डर या फिर एथलीट कहें, ऐसे नहीं, मतलब एक नहीं कई सारे कैचेस आप देखें। इंडिया कप में उनका कैच काफी वायरल हुआ था वहां पे। (47) लॉस ऑफ 7, 7 विकेट अब गवा चुके हैं। अब आखिरी 3 गेंद। पहले थ्रो लगाना चाह रहे थे, इस बार अच्छा थ्रो था, एक ने मिस किया। हलचल यादव फिर से थ्रो अच्छा लगाया, एक और रन बाई के रूप में आता हुआ। सिंगल के साथ स्कोर इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 48। कहाँ गई है, सिंगल ही आएगा, सिंगल के लिए गए नहीं है। शुभम चाह रहे कि अंतिम का जो बॉल है वो फिनिश करें, फिनिश करना चाहेंगे वो। चलिए सिंगल मिल चुका है, भागेंगे भागेंगे, चलिए पूरा कर लेंगे। शुभम चाह रहे थे कि दूसरा हो जाएगा, मगर होगा नहीं। 6 ओवर हो चुके समाप्त है, 6 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 49 रन चाहिए 50 जीतने के लिए। ফাইনালের আগে একটা লেজার শো হবে, তারপরেই ফাইনাল। তো রাজা, সব মিলিয়ে আমরা একটা লো স্কোরিং ম্যাচ দেখতে চলেছি। তো এটা কি সহজ চেস হবে,
না লো স্কোরিং থ্রিলার অপেক্ষা করছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ফিরবো আমরা, মাইক্রোফোনে থাকবেন তো মাইক্রোফোনে পালাবদল দ্বিতীয় ইনিংসের জন্য রামদা এবং মুজিব। हेलो हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबको स्वागत करते हैं। फिर एक बार ग्रैंड फिनाले डे डीडी कप सीजन 3, ये सेकंड सेमीफाइनल डे। सेकंड सेमीफाइनल डे बिल्कुल जीत हासिल करने के लिए 50 रन का लक्ष्य पूरा करना होगा। 50 रन लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन जब भी लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं वो दबाव हमेशा गेंदबाज पर रहता है। और जब भी लो स्कोरिंग मुकाबला अगर आपको जीतना है तो गेंदबाज को यहाँ से जिम्मेदारी लेना होगा और महत्वपूर्ण डॉट गेंद डालना होगा और कीमती विकेट वो भी निकालना होगा। सो बिल्कुल कौन सी रणनीति के साथ गेंदबाज करेंगे बात। रेडी करो, এটা পেমেন্ট রেডি করো। हेलो सो बिल्कुल फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हैं। दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज और 50 रन के लक्ष्य वो पूरे करने के लिए चंटी सरकार और उनके साथ सागर अली। प्रशांत भंडार सो बिल्कुल माइक्रोफोन में स्वागत करूंगा रामशंकर दा को। যেখানে চলে বন্ধ করুন, ওনাকে ব্যাচ দিয়ে দাও। ব্যাচ ফুল ধরে ঠিক করে। হ্যাঁ, ক্যামেরা ক্যামেরা তো আমরা সেমিফাইনাল ম্যাচ, ডার্বি ম্যাচ, যথেষ্ট ভালো ম্যাচ অপেক্ষা করছে। দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যারা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার, টেনিস ক্রিকেটের দুই তারকা।
জিশানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, গতিময়তার প্রতিচ্ছবি যাকে বলা হয় জিসান। একটা সময় টিল্লু ব্রিগেডের নিয়মিত সদস্য ছিলেন জিশান। সেই জিসান আজকে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর হয়ে বোলিং এর শুরুটা করবেন। প্রচুর মানুষ এখনো পর্যন্ত দু চোখ ভরে পরখ করে দেখছেন, প্রত্যেকটা মুহূর্ত তাদের কাছে অবশ্যই স্মরণীয়। আবার একটি বছরের অপেক্ষা, গর্বের, ঐতিহ্যের, বৈচিত্র্যের দিদি কাপ। শুধুমাত্র এখানকার মানুষ নয়, বেঙ্গলের মানুষ নয়, ভারতবর্ষের মানুষ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নজর রেখেছেন প্রচুর ক্রিকেট প্রেমী দর্শকেরা, যারা কিন্তু এয়ার লাইভে নজর রেখেছেন। তো সায়নকে অনুরোধ করব এই মুহূর্তে ভিউয়ারটা কত হয়েছে একটু জানাতে, যেহেতু প্রত্যেকটা ম্যাচে ভিউয়ার নিরন্তর বাড়ছে। এবারে কানেকশনটা দেখুন, কি অসাধারণ কানেকশন, আর বল গেল মাঠের বাইরে। সাগর আলী নিশ্চয়ই স্মরণে আছে। খেলার তরি চড়বে পাড়বে অন্য জাতির ভেদাভেদ মোদের কাঠি দিদি কাপ। লর্ডসের মাঠে জার্সি খুলে উড়িয়েছিলেন আমাদের দাদা মহারাজা সৌরভ গাঙ্গুলি, আর এখানে কিন্তু এই মাঠে অরবিন্দ স্টেডিয়ামে জার্সি খুলে কিন্তু উড়িয়েছিলেন সাগর। শেষ বলে ওভার বাউন্ডারি মেরে নিজের অর্ধশত রান পূর্ণ করেছিলেন এবং জয়টা এনে দিয়েছিলেন। জয় সুযোগ রানটা এসেছিল ওই সাগরের ব্যাট থেকে। আলী রে আলী, सागर अली। बिल्कुल सेलिब्रेशन होना भी चाहिए था जिस तरीके से मैच को फिनिश किए थे सागर अली। फिर एक बार अपने ले पे नजर आ रहे हैं, जहां पे खत्म किए थे वहीं से फिर एक बार शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाज जीसान के सामने। फिर एक बार यहाँ से कमबैक करने का प्रयास करेंगे जीसान। सागर के सामने कौन से रणनीति के साथ अगले गेंद डालने के लिए तैयार रहेंगे जीसान। তো একটা ডিসিশন এসেছিল তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে, তো ডেলিভারিটা অবশ্যই এই মুহূর্তে ফেয়ার ডেলিভারি। জিসান চাপে রয়েছে দুটি দল, যথেষ্ট চাপে রয়েছে, খুব একটা ভালো রান করতে পারেনি বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং। আমাদের পুঁজি কম, অর্থাৎ পুঁজি কম মানে ভালো বোলিংটা করতে হবে, তার সাথে অবশ্যই ভালো ফিল্ডিংটা করতে হবে, সব মিলিয়ে ভালো ক্রিকেটটা উপহার দিতে হবে আজকে দর্শকদের। फिर एक बार यह से बिल्कुल अपने अंदाज में मिस्टर पिनाकी पंडा वाइट का इशारा करेंगे अतिरिक्त अंक स्कोर बोर्ड पे, यानी कि 5 रन पर पहुंचा है स्कोर। 50 का लक्ष्य पूरा करना है, यहाँ से 5 रन। अब ऐसे गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वो बैंक बैलेंस उतना ज्यादा है नहीं। 49 है, 50 का लक्ष्य है, यानी कि टाइट बॉलिंग आपको डालना होगा। সাগর আলী, আলী রে আলী, আবার গর্জে উঠলো ব্যাট, দুর্দান্ত টাইমিং, মিডলিং ভালো ছিল, আসলে বললো মাঠের বাইরে। শিখছে মহাসংগ্রাম চলবে আগুন নামবে আধি দিদির আশিস মাথায় নিয়ে খেলবে কাঠি ব্যাটে বলে লড়াই জগৎ। কি অসাধারণ টাইমিংটা দেখুন, আত্মবিশ্বাস এই মুহূর্তে একদম তুঙ্গে। প্রত্যেকটা বলকে যেন ফুটবলের মতো ফুটবলের মতো দেখছেন এবং ওই ছোট্ট বলের আঘাতে তার ব্যাটটি যেন চওড়া হয়ে গেছে। फिर एक बार यहाँ से कमबैक करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे जीसान, लेकिन जिस अंदाज में सागर अली और बल्ले के साथ हल्ला मचा रहे ना, मानो कि उनके सामने कमबैक करना उतना आसान होगा नहीं, लेकिन कमबैक करना बहुत जरूरी है बसंतिया टीम के लिए। ये सेमीफिनाले मुकाबला है, यहाँ से अगर जीतेंगे तो आप फाइनल पे, सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल से कहीं गुना टफ मुकाबला होता है। আবার ডিসিশনটা চলে এলো, ইট ইজ এ ফেয়ার ডেলিভারি। প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা ক্ষণ কিন্তু আজকে একদম টান টান উত্তেজনা, কেননা 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে কোনো দলই রাজি নয়, কেননা আগের ম্যাচের স্মৃতি এবং
যেখানে কিন্তু শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের স্মৃতির রোমন্থনে যদি আমরা যাই, যেখানে সাগরের ব্যাটিংয়ের ঔদ্ধত্য, ব্যাটিংয়ের বীর বিক্রম, যেখানে দর্শকরা নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখিয়ে মুখিয়ে উপভোগ করেছেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত। আজকে এই ম্যাচেও কিন্তু প্রত্যেকটা বল তারা কিন্তু ক্যামেরাবন্দি করছেন, উপভোগ করছেন। হালকা হাতে খেললেন, ইয়েস নো, শেষ ম্যাচ নোই হয়েছে। सो बिल्कुल सही बात बोले थे, कोई किसी के लिए 1 इंच मिट्टी छोड़ने के लिए तैयार है, कोई किसी के लिए 1 इंच मिट्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे ये लड़ाई जमने के लिए तैयार है। फिर एक बार सागर अली क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, दोनों बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता भागेंगे, 1 रन तो आसानी से मुकम्मल करेंगे, यानी कि स्ट्राइक में रहेंगे टीम का कप्तान जंटी सरकार। জন্টি সরকার, প্রিন্স অফ মুর্শিদাবাদ। তো আমরা জানি জন্টির ক্ষমতা কত এবং সাহসটা কত। আজকে সাহসী ব্যাটিংটা করতে হবে, যেহেতু ডার্বি ম্যাচ, দুই প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল। একদিকে যেমন থাকছে বসন্তীয়া মোহামেডান স্পোর্টিং, অপরদিকে অ্যাঞ্জেল ডিএফইউসি। দুই দলের মধ্যে একদম টক্কর চলছে, সেয়ানে সেয়ানে লড়াইটা চলছে এই মুহূর্তে। কারা জিতবে, শেষ দুয়ে কারা পৌঁছাবে, বলবে কিন্তু সময়। बिल्कुल यहाँ से हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था, गेंद सीधा फील्ड लाइन की दस्तरों में, और यहाँ से कोई रन नहीं, एक बीनती गेंद, एक डॉट गेंद। बिल्कुल अगर आपको मैच पे बने रहना है तो आपको टूर्नामेंट में बने रहना है, तो हर एक गेंद और बीनती डॉट गेंद के लिए देना होगा, अब मौका नहीं दे सकते हैं। फिर एक बार जंटी सरकार, सरकारों का सरकार, नाम इनका जंटी सरकार, गेंद को भेजेंगे मैदान के बाहर। অবশ্যই জন্টির ভালো শটটা আমরা দেখলাম। হার না মেনে জেতার সাহস গ্যালারি জুড়ে হাউ ইজ দ্য জোশ। কি অসাধারণ ব্যাটিং এর নমুনা। যেহেতু আগের ম্যাচে রান আউট হয়েছিলেন জন্টি, একটা ভুল বোঝাবুঝির খেসারত তাকে কিন্তু দিতে হয়েছিল, তো তার পরে নিজেকে এই ম্যাচে অবশ্যই এই ওভার বাউন্ডারি দিয়ে আত্মবিশ্বাসটাকে ফেরালেন, যেখান থেকে দলগত রান পৌঁছে গেল 18তে, লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 50, আর প্রথম ওভার থেকে অবশ্যই 18টি রান, অনেকখানি এগিয়ে গেল, যেখানে বিপক্ষ দলের প্রথম ওভার থেকে রান এসেছিল 15 এক উইকেটে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন বসন্তীয়া মোহামেডান স্পোর্টিং শুরুটা ভালো করলে কি হবে, শেষের দিকে ভালো ব্যাটিংটা করতে পারেনি তারা। तो बिल्कुल यहाँ से जिम्मेदारी लेना होगा, क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस उतना अच्छा उतना ज़्यादा है नहीं, यानी कि आपको गेंदबाज को वो जिम्मेदारी लेना होगा। साथ ही साथ हर एक फील्डर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन सेव करना होगा। और बिल्कुल ये क्रिकेट है, कभी भी किसी पल में भी अपने रंग वो बदल सकते हैं, हमेशा हर मूवमेंट में क्रिकेट की तरह रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं हमको क्रिकेट। फिर एक बार गेंदबाजी की मोर्चे पे भूवी रिवर्स खेलने का प्रयास था, बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तरों में, एक बीनती गेंद से दूसरे ओवर का शुरुआत। অবশ্যই ডট করাতে হবে, একের পর এক ডট, একটা ডট নয়, কেননা প্রথম ওভার থেকে অক্সিজেনটা পেয়ে গেছে দল। দুই লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার, টেনিস ক্রিকেটের মহাতারকা বলা চলে সাগর আলী, সেরা ফিনিশার হিসাবে, যার অবশ্যই আজকে যারা দেখেছেন তারা কিন্তু অনেকদিন মনের মণিকোঠে লালন পালন করবেন। হালকা হাতে খেললেন, যেখানেই খেললেন বলটা সেখানেই থাকলো, প্রান্ত বদল ঘটিয়েছেন। নিশ্চয়ই স্মরণে আছেন যারা ক্রিকেট নিয়ে চর্চা করেন, সঙ্গীত কাপে কি অসাধারণ পারফর্ম শুরুর বছরে, যে বছর সঙ্গীত কাপ শুরু হলো সেই বছরে একাই বিপক্ষ দলের সমস্ত বোলারদের নিয়ে ছেলে খেলা করেছেন। তো আজকেও কিন্তু আগের ম্যাচে সেই ছেলে খেলাটা অবশ্যই তিনি করেছেন। এখান থেকে একটি রান যোগ হয়েছে, দলগত রান 19 বিনা উইকেটে। बिल्कुल 19 पर पहुंच चुका है टीम। 2 ओवर की खेल प्रगति पे अगले गेंद भूवी, सामने रहेंगे मिस्टर कप्तान जॉन्टी सरकार, प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद। बिल्कुल भूवी यहाँ से कमबैक करने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण विकेट और निकालने प्रयास करेंगे, लेकिन इतना आसानी से क्या जंटी सरकार इस बार
बिल्कुल गेप पे इस्तेमाल करते हुए गेंद को भेजेंगे सीधा सीमा रेखा पार, मिलेगा 4 रन। খবর হার না মেনে যে তার সাহস অসাধারণ টাইমিংটা ছিল, How is the আত্মবিশ্বাসী একটা শট, জুড়ে খেলা দলগত রান আবার বাড়লো, 23-এ পৌঁছে গেল, প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি চলে এসছে রান। নিশ্চয়ই স্মরণে আছে আগের ম্যাচেও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি ম্যাচটা শেষ হতে, কিন্তু একটা টাইট ম্যাচ কিন্তু ছিল। হালকা হাতে খেলার চেষ্টা, এখান থেকে রান আসবে না, একই জায়গায় রানের অবস্থান। প্রচুর মানুষ আজকে নজর রেখেছেন, এক বুক আশা নিয়ে বসে আছেন প্রচুর সমর্থক বসন্তিয়া মহাপাটন স্পোর্টিং দলের। সেই আশায় আজকে কিন্তু বসে আছেন যারা, সেই আশা কিন্তু কুহকিনি, কখনো হাসায় আর কখনো কাঁদায়। আজকে বিজয়লক্ষ্মী কাদের কণ্ঠে বিজয়ী মাল্য পরাবে সেটি বলবে কিন্তু সবাই। আজকে পাখির চোখ অবশ্যই দিদি কাপ সিজন 3 কারা দখল করবে। जंटी जंटी फिर एक बार गेंद को भेजेंगे मैदान के बाहर, किन सारा क्या आएगा? তরে চড়বে ভারত বাড়বে কাপ বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদিকা মাঠ জুড়ে খেলার তরে চড়বে ভারত বাড়বে কাপ বর্ণ জাতির ভেদাভেদ দিন মোদের কাঠি দিদিকা बिल्कुल जब भी लो स्कोरिंग मुकाबला होता है अब उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में वो दिखाई दिए थे पीक फाल जिस तरह से शुरुआत किए थे, लेकिन वो मैच भी फंसने के लिए तैयार था। क्या बोलेंगे रामशंकर दा? একদম সেই কথা, একই কথা বলেছো। বাউন্ডারি এসছে তো অর্ধেকের বেশি রান কিন্তু চলে এসছে। বুবি সাতাশে পৌঁছে গেছে দলগত রান, অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি রান কিন্তু চলে এসছে। দ্বিতীয়বার খেলা শেষ, দ্বিতীয়বার খেলা শেষে 27 বিনা উইকেটে। हेलो মুজিব অবশ্যই 2 ওভারের শেষে 27, যেখানে বিপক্ষ দলে 2 ওভারের শেষে রান ছিল 28 এক উইকেটে, অর্থাৎ এখান থেকে অবশ্যই সমানে সমানে ছিল। কম্পেয়ারটা যদি আমরা দেখছি এই মুহূর্তে জানস্কিরে, আর 24 বলে 23 রান, এখান থেকে কোনো ভাবেই কিন্তু ম্যাচে ফেরা যাবে না। অনেকেই মনে করছেন, কিন্তু অবশ্যই ম্যাচে ফেরা একটা আপ্রাণ চেষ্টা করবে বসন্তিয়া মহাপাটন স্পোর্টিং, কেননা বোলিংয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, আর সেখান থেকে ম্যাচের একটা পরিবর্তন ঘটাতে চাইবেন, কামব্যাক করতে চাইবেন, ব্রেক থ্রু দিতে চাইবেন। একের পর এক উইকেটের প্রয়োজন, কেননা এই জুটি যতক্ষণ 22 গজে থাকবেন বসন্তিয়া মহাপাটন স্পোর্টিং দলের কপালে কিন্তু চিন্তার ভাঁজটা থাকবে। সেই চিন্তাটাকে অবশ্যই বাড়তে দেওয়া যাবে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। বিল্লি প্রথম ফাইফার, আমরা জানি গত কালকে কি অসাধারণ বোলিং, আগুন ঝরানো বোলিং করেছিলেন এবং ফাইফার হয়েছিলেন 66 উইকেট, আর এখান থেকে একটা হোয়াইট বলের সিগন্যালটা আমরা পেলাম। ব্যাটিং সাইড রিভিউটা নিয়েছে, হোয়াইটের জন্য ব্যাটিং সাইড রিভিউটা নিয়েছে, তো কি আসবে নির্ণয় জানস্কিনে সবার নজর থাকবে। सो बिल्कुल एक बात कहना होगा कि बिल्ली ये जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं ना, मानो कि टीम जब भी मुश्किल वक्त में आता है तब भी ये संकट मोचन बन के सीनातान सामने नजर आते हैं। क्या फिर एक बार संकट मोचन बन पाएंगे? बिल्कुल बनना होगा बिल्ली को, वरना कहीं ना कहीं मैच से बहुत दूर जाएंगे। फिर एक बार अगले साल के लिए इंतजार करना होगा, या से बिल्ली को जिम्मेदारी लेना होगा अगर फाइनल पर जाना है तो आपको। অবশ্যই এই মুহূর্তে যথেষ্ট সংকটে আছে বসন্তিয়া মহাপাটন স্পোর্টিং দল, কেননা এখনো পর্যন্ত যে রানটা চলে এসছে 27 রান,
দু ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে, তৃতীয় ওভারে খেলা শুরু হয়েছে। আর যেভাবে ব্যাটটা করছে সাগর আলী এবং জন্টি সরকার, বিপক্ষ দলের বোলারদের নিয়ে ছেলে খেলা করছেন, কচুকাটা করছেন, একের পর এক ওভার বাউন্ডারি সাজিয়ে তুলেছেন ইনিংসটাকে। এখনো পর্যন্ত ডিসিশন পেন্ডিং, ডিসিশনটা আসেনি। ফেয়ার ডেলিভারি নাকি হোয়াইট বল। দিদি কাপ সিজন 3, গর্বের, ঐতিহ্যের, আবেগের। আমরা জানি শীত মানে ক্রিসমাস, শীত মানে পিকনিক, শীত মানে উৎসব, শীত মানে দিদি কাপ, আর শীত মানে ক্রিকেট উৎসব। বাঙালিদের 12 মাসে 13 পার্বণের সাথে আরেকটি পার্বণ কিন্তু যোগ হয়েছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ক্রিকেট পার্বণ, ক্রিকেট উৎসব। इट्स ए फेयर डिलीवरी। बिल्कुल जो बात वे बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले कि दीदी कप ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस टूर्नामेंट है इंडिया का। जिस तरह से ये 3 साल में अपने पहचान को, अपने परचान को लहराए हैं, पूरे भारत में इसका चर्चा चल रही है फिलहाल। फिर एक बार बिल्ली, उनके सामने सागर अली। फील्डिंग की तरह बदलाव करेंगे बिल्ली, सामने सागर। फिर एक बार एक्स्ट्रा, फिर एक बार वाइड का इशारा आएगा, अतिरिक्त अंक स्कोरबोर्ड पे। 28 বিনা উইকেটে এখনো পর্যন্ত উইকেটের পতন ঘটেনি। উইকেটে ফিরতে হবে, এক একটা উইকেট অবশ্যই আত্মবিশ্বাস এনে দেবে। বিল্লি এবারে কিন্তু হাওয়াই বল এবং উইকেট উইকেট উইকেট, আউট আউট আউট। যাকে নিয়ে এত চর্চা চড়ছিল সেই সাগরকে কিন্তু ফিরতে হচ্ছে এই মুহূর্তে। বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা ছিল, সেই সাগর কিন্তু ফিরলেন। আজকে ততটা বড় ইনিংস খেলতে পারেননি সাগর আলী, 8 বল থেকে 12 রান করেছেন। তো ডাগ আউট যথেষ্ট ভারী, আমরা জানি। এক বীরের প্রস্থানের সাথে সাথে আরেক বীরের প্রবেশ ঘটবে 22 গজে, যার জন্য অপেক্ষায় আছেন প্রত্যেক ক্রিকেট প্রেমী। ইউটিউবে যারা খেলা দেখছেন, ফেসবুকে যারা খেলা দেখছেন, তারা জানেন যে সাগর গেলে অবশ্যই নাম্বার 3-এ যাকে আমরা দেখব, প্রিন্স অফ তারকেশ্বর জন্টি সরকারের সাথে জুটি বাঁধবেন জগৎ সরকার। 2 সরকারের জুটি আমরা এই মুহূর্তে দেখব। लेकिन रमदा, मैं थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि बिल्ली जब भी अपने टीम मुश्किल में आया है, जब भी संकट मोचन बन के अपने टीम के सामने और रुके हैं, क्या बताएंगे बिल्ली के बारे में? বিল্লি প্রথম ফাইফার এই মরশুমে যথেষ্ট ছন্দে বিচরণ করছে বিল্লি। বিল্লিকে আরও ভালো বোলিংটা করতে হবে এবং বিল্লিকে উইকেট নিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি এই জুটিটাকে ভাঙতে হবে। একটা জুটি ভেঙেছে ঠিক আছে, কিন্তু এই 2 ব্যাটারকে, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটারকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু ডাক আউটে ফেরাতে হবে। তবে কিন্তু কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়বে ডাক আউটে বসন্তীয়া মহাপাটন স্পোর্টিং দলের। सो बिल्कुल फिर एक बार तैयार है बिल्ली, सामने न्यू बैट्समैन जगत सरकार। जगत सरकार इस बार बल्ले के साथ उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, लेकिन दोनों बल्लेबाज 1 रन तो पार करेंगे, 1 रन मिलेगा। স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট খেলেছেন, যেখান থেকে মাত্র 1টি রান। আসলে আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে আজকে জগৎকে। আগের ম্যাচে একটা ভালো ইনিংস খেলেছিলেন জগৎ, 1টি রান এসছে, দলগত রান 29। 2.3 ওভার খেলা শেষ হয়েছে, অর্থাৎ 2 ওভার 3টি বলের খেলা হয়েছে। এই ওভারে আরও 3টি বল বাকি আছে। এবারে জন্টি সরকার মুখোমুখি হবেন। আমরা জানি দিদি কাপে আসা মানে একটা স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়া, অনেক স্মৃতি কিন্তু বয়ে নিয়ে যাবেন দর্শকেরা এবং খেলোয়াড়রা। সিজন 3-তে কোনো অংশে কিন্তু খামতি রাখেননি ক্লাব ইন্দিরা, এবং সর্বোপরি আমাদের যার কল্পনা প্রসূত এবং এই টুর্নামেন্টের আইকন যিনি, মাননীয় সুপ্রকাশ গিরি মহোদয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাবো। প্রত্যেক টিমকে, টিম ওনারকে ধন্যবাদ জানাবো, প্রত্যেক দর্শককে যারা সময় দিয়েছেন এই রাত উপেক্ষা করে, ঠান্ডা উপেক্ষা করে যারা হাজির আছেন 22 গজের লড়াই দেখতে। ডট করেছেন, এখান থেকে কোনো রান আসবে না।
তো বিল্লির এই ওভারটি থেকে একটা উইকেট কিন্তু তিনি পেয়েছেন, কিন্তু আরো উইকেট তুলতে হবে বিল্লিকে। बिल्कुल जिस काम के लिए बिल्ली को लाया गया था वो काम तो कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी वो छोटा है नहीं, आपको बड़ा जिम्मेदारी लेना होगा। सिर्फ सागर का नहीं, जॉन्टी और जगत का जोड़ी भी आपको ही तोड़ना होगा। जंटी सरकार, जोश है मेरे पास, जुनून भी है मेरे पास, तो ये पूरा कानून भी मेरे नाम पे करूंगा। तैयार है जंटी। 4-4টি রান ভি বানিয়ে খেললেন, সোজা ব্যাটে খেললেন। আমরা জানি যারা সোজা ব্যাটে খেলে থাকেন তাদের একটা আত্মবিশ্বাস থাকে, গ্রামারটা তারা ব্যবহার করেন, আর সেই গ্রামাটিক্যাল শটটা আমরা দেখলাম জন্টি সরকারের ব্যাট থেকে, যেখান থেকে 4টি রান, দলগত রান 33, খুব একটা দূরে নয়। আবার বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, এ জায়গায় কিন্তু আউট আউট আউট। আরো একটা উইকেটের পতন ঘটলো, জন্টিকে ফিরতে হবে ডাগ আউটে। এই ওভারে দুটি উইকেট দিল্লির। बिल्कुल टन टना टन 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 तारा, अगले गेंद आपका था तो ये गेंद है मेरा, बिल्ली कहेंगे। और जो बात मैं पहले थोड़ी देर पहले बोल रहा था रमदा, कि बिल्ली जिस काम के लिए उनको लाया गया था वो काम वो कर चुके हैं, सागर को वो डगआउट पे भेज चुके हैं। फिर एक बार जॉन्टी और जोगत की जोड़ी वो भी तोड़ चुके हैं। क्या बोलेंगे इसके बारे में? অবশ্যই আগের বলটি যদি তোমার হয়ে থাকে বাউন্ডারির জন্য, পরের বলটি অবশ্যই আমার উইকেটে ফেরার জন্যে। তো ডাগআউটটা যথেষ্ট শক্তপোক্ত। জন্টি গেলে কি হবে? আর এই মুহূর্তে যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হালচাল যাদব, তার হাতেও কিন্তু যথেষ্ট বড় শট আছে, তারও কিন্তু প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার আছে। এই জুটিটা অবশ্যই জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা করবেন। তো দেখা যাক বিল্লির ওভার থেকে যেখানে দুটি উইকেট, পরবর্তী ওভার থেকে আরও 2-3টি উইকেট যদি চলে আসে তাহলে কিন্তু কিছুটা চাপে থাকবে ওই এঞ্জেল ডিএফইউসি দল। जी बिल्कुल, एंजल डीएफयूसी टीम एक ऐसा टीम है ना जो अंतिम तक इनके पास वो बल्लेबाज हैं, वो अवेलेबल है। हर एक बल्लेबाज आएंगे, बड़े शॉट के लिए जाएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक से बढ़कर एक वो दिग्गज खिलाड़ी उनके टीम में खसाखस से भरपूर है। बिल्कुल प्रयास करेंगे। फिर एक बार न्यू बैट्समैन हलचल यादव, सामने बिल्ली, अगर वो भी गेंदबाज के सामने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज। কানেকশনটা ভালো হয়নি, কানেকশনটা ভালো হয়নি। একটি রান এসছে ঠিকই, কিন্তু ভুবিকে আনা হয়েছে। ভুবি আগের ওভারে 9 রান দিয়ে কোনো উইকেট যার দখলে কিন্তু নেই, সেই ভুবি একটি রান এসছে 34 উইকেটের বিনিময়ে। এবারে হালচাল ব্যাট করবেন ভুবির বিরুদ্ধে। হালচাল যথেষ্ট ভালো একজন ব্যাটার, দেখে শুনে খেলে থাকেন। আর হালচাল যখন খেলেন তখন অন্য কাউকে কিন্তু খেলতে হয় না। বহুবার আমরা দেখেছি হালচালের ব্যাটিং, একাই কিন্তু বিপক্ষ শিবিরকে জানান দিয়ে দেন যে আমি চলে এসেছি, মানে আমার ব্যাটে যদি বল আসে তাহলে কিন্তু যে রান হোক না কেন আমি একাই চেস করতে পারবো। ভুবি ব্যাটে বলে করতে পারেনি, এখান থেকে কোনো রান আসবে না, ডট করিয়েছেন ভুবি। এখান থেকে কোনো রান আসেনি 34 উইকেটের বিনিময়ে। सो बिल्कुल हलचल यादव जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं ना वो भूख की नजर आते हैं, हर गेंद में वो रन की तलाश में रहते हैं। बिल्कुल फिर एक बार रन की तलाश में गए थे, लेकिन बल्ले के साथ उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है। ये डॉट गेंद आएगा, ये बिनती गेंद आएगा। फिर एक बार भूवी, सामने हलचल यादव, हलचल यादव। फिर एक बार कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं है, एक चिक्की सिंगल मिलेगा। इसके साथ स्कोर बोर्ड में थोड़े से बढ़ोतरी होगा। আর মাত্র 15টি রানের প্রয়োজন। 15 রান, ওটা 3টে হলেই হবে। জগৎ আছে এবং হালচাল আছে। ইতিমধ্যে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে 7 মাইল এফটিইউ। রিভার্স, দুর্দান্ত টাইমিং, কিন্তু হলে কি হবে, হলে কি হবে?
মাঠের বাইরে উচ্চতা যতটা ছিল দূরত্ব ততটা ছিল না, সরাসরি ফিল্ডের হাতে জমা পড়লো। ফিরতে হবে প্রিন্স অফ তারকেশ্বর জগৎ সরকারকে। আরও একটা উইকেট, আবারও কিন্তু খেলার মধ্যে প্রাণটা ফিরিয়ে আনলেন ভুবি। আবারও কিন্তু নাটকীয় পট পরিবর্তন, খেলার মধ্যে টুইস্ট কিন্তু আনলেন ওই ভুবি। কি অসাধারণ একটা উইকেট! এই রবিদা। উইকেটটা অবশ্যই রামসঙ্গদা, ম্যান অফ দ্য সিরিজ 10,000 টাকা সহ ব্ল্যাঙ্কেট, আকর্ষণীয় ট্রফি যা যা আছে, ম্যান অফ দ্য আর বেস্ট বোলার 5,000 এবং বেস্ট ফিল্ডার বেস্ট ব্যাটসম্যান 5,000, বেস্ট ব্যাটসম্যান 5,000, বেস্ট বোলার 5,000, ম্যান অফ দ্য সিরিজ 10,000, সঙ্গে আকর্ষণীয় ট্রফি এবং অন্যান্য আছে। এটা রেডি করবে না? অবশ্যই আসলে দিদি কাপ মানে আকর্ষণ, দিদি কাপ মানে প্রাপ্তির জায়গা। নতুন ব্যাটার রানা চণ্ডীগড়, খেলার মধ্যে কিছুটা হলেও অক্সিজেন ফিরে পেয়েছে, ব্রেক থ্রু দিয়েছে ভুবি। আর একটা উইকেট পাওয়ার পরে আত্মবিশ্বাসটা বেড়েছে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলের। খুব একটা দূরে নয়, 15 রান করতে হবে। এই 15 রান করতে কতটা বেগ পেতে হয়, নাকি তার আগে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং বিপক্ষ দলকে একদম কুপকাত করেন, খাদের কিনারায় ঠেলে দেন, সেটি দেখার বিষয়। चंडीगढ़ आए थे, चंडीगढ़ उंगली उठेगा दुर्घटना घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर पल में, हर परिस्थिति में, हर समय में ये मुकाबला क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है। कभी जीत का जश्न तो कभी हार का साया, यही तो है क्रिकेट का असली मोहमाया। অবশ্যই এই উইকেটটা কোথাও না কোথাও আত্মবিশ্বাস দিয়ে গেল বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিংকে। আমরা জানি এই মুহূর্তে কোনো কিছু দেখার দরকার নেই, শুধু উইকেটের প্রয়োজন। আর এই ওভারটি যথেষ্ট একটা ভাইটাল ওভার ছিল। এই ওভারটি থেকে ভুবির যে বোলিং, আগুন ঝরানো বোলিং, একের পর এক উইকেট দলকে একটা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে, দলকে জয়ের যেন গন্ধ তিনি এনে দিচ্ছেন। তো পরবর্তী ওভার যারা করবেন তাদেরকেও কিন্তু এই আগুন ঝরানো বোলিংটা করতে হবে, তবে গিয়ে কিন্তু দল জয়টা অবশ্যই দেখবে। बिल्कुल, बिल्ली और भूवी ने आपको मैच में वापसी कर चुके हैं। चलिए फिर एक बार ऐसे ओवर का समाप्त होगा, यानी कि अंतिम कुछ गेंद और वहां से बैंक बैलेंस वो भी उतना ज्यादा है नहीं। 12 गेंद से 15 रन, यानी कि जिम्मेदारी और गेंदबाज को तो लेना होगा, साथ ही साथ बल्लेबाज को भी लेना होगा। जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, वापसी कर चुके हैं फिलहाल बसंतिया टीम, सो उनको यहां से जिम्मेदारी लेना होगा बल्लेबाज को। तैयार गेंदबाज, জিশানের প্রথম বলে দুর্দান্ত টাইমিং। অবশ্যই যে টাইমিংটা করালেন তিনি আর কেউ নন, হলচল যাদব। হলচল, সত্যি কি দুর্দান্ত টাইমিং। মাঠের বাইরে বলটি আসলে পড়লো, উড়ে উড়ে আকাশ পথে ল্যান্ডফল করলো মাঠের বাইরে। যেখানে 12 বলে 15 রান ছিল, সেখানে কিন্তু এই ওভার বাউন্ডারির সুবাদে আর 9টি রান প্রয়োজন 11 বলে। প্রথম ওভারে যেখানে জিশান এক ওভারে 18 রান খরচ করেছিলেন, কোনো দাগ কাটতে পারেননি, সেই জিশানকে কিন্তু আনা হয়েছিল। সেই জিশান এই ওভারে প্রথম বল থেকে যেখানে 6টি রান কিন্তু খরচ করে ফেলেছেন, যেখানে ভুবি এবং বিল্লির ভালো বোলিং দলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, একটা জয়ের গন্ধ কিন্তু এনে দিয়েছিল। সেখান থেকে জিশানকে একটা টাইট বোলিং করতে হতো, আগুন ঝরানো বোলিংটা করতে হতো। আর প্রথম বলে হালচালের এই ওভার বাউন্ডারি দলকে আবার জয়ের গন্ধ কিন্তু এনে দিয়েছে एंजल DFUC दल के। बिल्कुल, जो बात मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हलचल यादव वो जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं ना, मानो कि वो रनों की भूख ही रहते हैं, हर गेंद में वो रन तलाश में रहते हैं। लेकिन
यहाँ पे क्या शानदार ओवर बाउंड्री के साथ इस ओवर का स्वागत किए हैं, जीसान को स्वागत किए हैं। लेकिन यहाँ से इस तरह से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगले साल के लिए वो तैयारी भी करना होगा। তো অবশ্যই হালচালের এই ওভার বাউন্ডারি জয়ের রাস্তাটা কিছুটা হলেও মসৃণ করলো। 9টি রানের প্রয়োজন, 11 বল থেকে 9 রান, কবজায় ম্যাচ, জয়ের একদম কাছাকাছি যেন চলে এসছে। তা হলেও টুইস্টটা বাকি আছে। তো দেখা যাক, যেহেতু আগের ম্যাচে আমরা দেখেছিলাম টুইস্ট, তার আগের ম্যাচেও কিন্তু আমরা টুইস্ট দেখেছিলাম। প্রত্যেকটা ম্যাচ একদম শিয়ানে শিয়ানে লড়াই হচ্ছে, টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হচ্ছে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আজকে কিন্তু দর্শকদের কাছে একদম চিত্তাকর্ষক। एक बार यहाँ से खेलने का प्रयास था, इस बार बिनती गेंद, डॉट गेंद, वापसी करेंगे जीसान। बिल्कुल इस तरह से टाइट गेंदबाजी आपको करना होगा, आपके टीम के लिए वो महत्वपूर्ण डॉट गेंद डालना होगा हलचल यादव के खिलाफ। और बिल्कुल वो साथ ही साथ वो कीमती विकेट वो भी तो चटकाना है। 10 বল থেকে আবারও ডট। এবারে কিন্তু কিছুটা হলেও কামব্যাক করতে চাইছেন জিসান। প্রথম বলে ওভার বাউন্ডারি তুমি যদি মারতে পারো, পরে দুটি বল আমিও কিন্তু ডট করতে পারি, আমারও ক্ষমতা আছে, সেই কাজটি করতে হবে। 10 থেকে 9 তবেই হবে জয়। बिल्कुल 10 गेंद से 9 रन, 10 गेंद से 9 रन की जरूरी, 9 गेंद 9 रन। 9 থেকে 9 তবেই হবে জয়। लीजिए 9 गेंद से 9 रन। यहाँ पे पीछे खिलाड़ी मौजूद, पकड़ेंगे गेंद को। जब तक गेंद को विकेट कीपर के पास डिलीवर करेंगे ना, तब तक दोनों बल्लेबाज अपने आप से स्थान परिवर्तन करते हुए 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। यानी कि 8 गेंद से 8 रन। অবশ্যই 8 বল থেকে 8টি রান। এবারে দানি ব্যাট করবেন। একটা সময় ছিল যখন দানি বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এর হয়ে খেলতেন, আর সেই দানি এই মুহূর্তে বিপক্ষে খেলছেন। একটা সময় ছিলেন জিসান, দানি, ভুবি, যেটা একসাথে খেলেছেন। আমরা অনেক ম্যাচ দেখেছি বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলের। खेलने का प्रयास था, इस बार भी गेंद विकेट कीपर की दस्तों में, फिर एक बार डॉट गेंद, फिर एक बार बिनती गेंद। हर पल में, हर परिस्थिति में मैच अपने रंग, अपने मोड़, अपने सब कुछ और गिरगिट की तरह बदल रहा है। बिल्कुल यही तो क्रिकेट है। এখনো পর্যন্ত ম্যাচ থেকে কোনো দলই হারিয়ে যায়নি। যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু পালাটা বদল হতে পারে, পালা বদল ঘটাতে হবে বোলারদের। ব্যাটে বলে কানেকশন হয়েছে, হাওয়াই বল এবং আউট আউট আউট। আবার কিন্তু পালা বদল ঘটলো ম্যাচের মধ্যে, আবার নাটকীয় পট পরিবর্তন ঘটলো। আরো একটা উইকেট, দানিকে ফিরতে হবে ডাক আউটে। सो बिल्कुल बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की हर एक समर्थकों के बीच में वो खुशी का जश्न चल रहा है। কি অসাধারণ বোলিং! প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, তারপরে ডট, তারপরে দুটি ডট করেছেন, পরের বল থেকে একটি রান, তারপরে ডট এবং তারপর বলে কিন্তু উইকেট। এই উইকেটটা কোথাও না কোথাও আত্মবিশ্বাসী করে দিয়েছে বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলকে। সারা মাঠের দর্শক এই মুহূর্তে একদম চুপচাপ বসছেন, দেখছেন, সেলিব্রেশনটা করছেন না। কারণ প্রচুর সংখ্যক বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং দলের সমর্থক আজকে মাঠে এসছেন। তারা কিন্তু এক বুক আশা নিয়ে বসে আছেন। তারা জানেন আশা কুহকিনী, কখনো হাসায় আর কখনো কাঁদায়। আমরা জানি ক্রিকেট পালা বদলের খেলা, ক্রিকেট চাপের খেলা। যারা চাপ নিতে পারবেন তারা কিন্তু জয় লাভ করতে পারবেন। 6 বলে 8টি রানের প্রয়োজন, আর এটা করতে পারলেই কিন্তু অ্যাঞ্জেল ডিএফ ইউসি দল তারা জয় লাভ করবে। बिल्कुल 6 गेंद से 8 रन। अगर यहाँ से आप मान लोगे तो हार जाओगे, ठान लोगे तो जीत जाओगे। सो बिल्कुल कोई किसी से कम नहीं है। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। कोई किसी के लिए 1 इंच मिट्टी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी पल तक ये मुकाबला जाने के लिए तैयार है। 6 गेंद से 8 रन। अब तक हमारे आयुष रोकर्स यूट्यूब लाइव चैनल में 18,000 व्यूअर्स आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। অবশ্যই
প্রচুর মানুষ নজর রেখেছেন আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নজর রেখেছেন। যেহেতু আয়ুষ রকার্স আজকে সাবস্ক্রাইব হয়েছে অনেক, যারা কিন্তু শেয়ার করেছেন বিভিন্ন প্রান্তে যারা খেলা দেখছেন, তারা কিন্তু প্রত্যেকটা মুহূর্ত বাহবা জানাচ্ছেন এই দিদি কাপকে, শাবাশি জানাচ্ছেন দিদি কাপকে। 6টি বলে 8টি রান। বিট্টু 6 বলে 8টি রান, 1টি দরকার আছে। হালচাল আর এসছেন রবীন্দার। 18,995, 19,000 বলতেই পারি, হবে 19,000 তো হবে ফাইনালে। बिल्कुल रविंद्र, यहाँ पे पहला गेंद वो डॉट गेंद आएगा, यानी कि 5 गेंद से 8 रन। করতালি ধ্বনিতে প্লাবিত হচ্ছে মাঠ। শুরুটা ভালো করলে কি হবে, শেষের দিকে হালচাল কিন্তু 7 বল থেকে 8টি রান। 19,000 কিন্তু টপকেছে, 19,464। 5 বল থেকে 8টি রান করতে হবে। হালচাল, রানাওয়াত, হেলিকপ্টার কি করলেন, ডট করিয়েছেন। টাইট ম্যাচ, অনিন্দ সুন্দর ম্যাচ। ইটস এ It's a no ball fielding side review. Check this please. সত্যি আজকে প্রাণবন্তকর ম্যাচ, প্রাণের পরশ। আজকে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। কেন আমরা ডার্বি বলছিলাম? নো বল আর পরের বলটি হবে ফ্রি হিট। এখান থেকে অক্সিজেনটা যেন পেয়ে গেল। 5 বল থেকে 7টি রানের প্রয়োজনে 20,000 টপকেছে। ভিউয়ার প্রিন্স সায়ন, আয়ুষ রকার্স, অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো রাজাংশ গুপ্তা। দিদি কাপ সিজন 3, ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যের গর্বের দিদি কাপ। এবারে কিন্তু রিটার্ন ক্যাচের একটা সম্ভাবনা ছিল, ধরতে পারেননি। প্রান্ত বদল ঘটিয়েছেন। আসলে যখনই ডট করাচ্ছেন হালচাল, তখনই কিন্তু রবীন্দারকে কিছু ভাবতে হচ্ছে। এই টুর্নামেন্টের প্রাণভোমরা। আবার গিরি। তো আমরা জানি টাইট ম্যাচ, ডার্বি ম্যাচ, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, লড়াইটা একদম সেয়ানে চলছে। কোনো দলই কিন্তু 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বার পাত্র নয়। बिल्कुल चारों ओर पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल वो शोर भी मच रहा है और हल्ला भी मच रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल कमजोर दिल वाले ये मुकाबला को ना देखो। 1,16,858 ফাইনাল পর্যন্ত। এটা 20 কি ধরবে? সায়ন বলছে 20 অবশ্যই ধরবে, যেভাবে ম্যাচ হচ্ছে, যেভাবে লাইভ হচ্ছে। প্রিন্স সায়ন আজকে প্রচুর মেহনত করেছে। প্রিন্স সায়ন এবং তার এন্টার টিম, টেকনিশিয়ান, ক্যামেরা পার্সন যারা আছে, তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। জীবন জ্যোতি, আজকে জীবন জ্যোতির অবদান অবশ্যই অনস্বীকার্য। অপরদিকে রাজেশ এবং সঞ্জয়, তারাও কিন্তু প্রচুর মেহনত করছেন, আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো। তো এই মুহূর্তে যেটা দাঁড়াচ্ছে, 6টি উইকেটের কিন্তু পতন ঘটে গেছে।
4 বলে 6টি রানের প্রয়োজন। 4 गेंद 6 रन। আমরা জানি পূর্ব মেদিনীপুর হচ্ছে টেনিস ক্রিকেটের পীঠস্থান। পপি লুবানা, রবীন্দার কি হবে? একটি মাত্র রান এসছে। তো আমরা যদি দেখি প্রথম দুটি ওভারে যে রানটা এসেছিল, অনেকেই ভাবছিল অনায়াসে এই ম্যাচটা জয়লাভ করবে অ্যাঞ্জেল ডিএফইউসি, কিন্তু অতটা সোজা নয়। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আজকে লড়ছে বসন্তিয়া মহাবাগান স্পোর্টিং দল। 5টি রানের প্রয়োজন। লাইভ ভিউয়ার্স 20 নয় 21, ফাইনালে 30,000 পেরুবে, ফাইনালে 30,000 পেরুবে। और बिल्कुल সায়ন, খেলাটা কত subscriber- বল কত স্কোর দেখাও, তোমার ভিউয়ার্স আমি এখন দেখবে না পাবলিক। बिल्कुल 3 गेंद से 5 रन। यहाँ से जिम्मेदारी लेना होगा। ये मुकाबला सबसे बेमिसाले। একটি দরকার, তিনটা থেকে একটির প্রয়োজন। লুবানা আছে, রবীন্দার আছে, আর বল হাতে অবশ্যই বিট্টু। गेंदबाजी की मूंछ भी बिट्टू तैयार है, बल्लेबाजी के लिए तैयार। दोनों सलामी ओपनर, माफ करना, दोनों सलामी बल्लेबाज। যাদের হার্টের রোগ আছে ম্যাচ থেকে বিরত থাকবেন। শীত কিন্তু এই মুহূর্তে নেই। बिल्कुल सर्दी के मौसम में मैदान की चारों ओर गर्माहट की राहत मिल रहा है। পপ্পি লুবানা, পাঞ্জাব তো নয়, পপ্পি লুবানা। একটা ম্যাচে হিরো অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন পপ্পি লুবানা ভালো বোলিং এর জন্য। তো আজকে পপ্পি লুবানাকে এখান থেকে অবশ্যই গিয়ারটাকে চেঞ্জ করতে হবে, নিজের খেলাটা খেলতে হবে। 3 বল থেকে 5টি রান করতে হবে। লো স্কোরিং ম্যাচ মানে একটা বাড়তি উন্মাদনা, বাড়তি উত্তেজনা কিন্তু থাকে। আর সেই উন্মাদনা এবং উত্তেজনাটা কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ক্রিকেটে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স যে কতটা বাড়ে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। 22,147 লাইভ ভিউয়ার্স। তিন বলে 5। লুবানা, চমৎকার ফিল্ডিং। इशारा क्या आएगा, क्या आएगा, इशारा क्या आएगा? क्या ये विकेट आएगा या फिर कुछ और? बिल्कुल यहाँ पे बिट्टू तारीफ करना होगा। थर्ड एम्पायर के पास जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बिट्टू जिस तरह से आए हैं, ম্যাচ আর ম্যাচ থেকে রং রূপ রস বর্ণ গন্ধ সবকিছু ডিংড়ে নিচ্ছেন আজকে হাজির থাকা প্রচুর মানুষ। আজকে শুধু এখানে নয়, মাঠে নয়, মাঠের বাইরে যেখানে 23,000-এর কাছাকাছি ভিউয়ার এয়ার লাইভে, তারাও কিন্তু প্রতি মুহূর্তে কিন্তু খেলাটা উপভোগ করছেন। উপভোগ্য ক্রিকেট আজকে সত্যি অনেকদিন মনের মণিকোঠায় তারা লালন পালন করবেন এই ধরনের ম্যাচ দেখে। নট আউটের সিগন্যালটা কিন্তু চলে আসছে জায়ান্ট স্ক্রিনে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে যেটা দাঁড়াচ্ছে শেষ দুটি বল থেকে করতে হবে 5টি রান। শেষ দুটি বল থেকে 5টি রান করতে হবে। 2 गेंद 5 रन। क्या इतना आसानी से बना न देंगे मिस्टर विट? कितना आसानी से आपको 2 गेंद से 5 रन बनाना देंगे बिट्टू? पप्पी है तैयार। बल्लेबाजी के मोर्चे पे उनके सामने गेंदबाज बिट्टू। সত্যি আজকে আগের ম্যাচের স্মৃতি যেন আবার ফিরে ফিরে আসছে। শেষ বলে ওভার বাউন্ডারি সাগর আলীর
একটা ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখেছিলাম। 2 বলে 5টি রান করতে হবে। বিট্টু বিট্টু বিট্টু, জয়ধ্বনি হচ্ছে বিট্টুর নামে। আর এখান থেকে কত রান আসবে? 1টি রান পূর্ণ হয়েছে। फिर एक बार बिट्टू बिट्टू डॉट गेंद बिल्कुल পাঁচটি রানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে সাগর আলীর ওভার বাউন্ডারি। আর সেই সাগর কিন্তু আজকে নেই। সাগর কিন্তু অবশ্যই ডাগআউটে আরাম করছেন। আর এবারে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি রবীন্দার, যার হাতে কিন্তু আশা প্রত্যাশা ভরসা সব কিছু, এবং ভিউয়ার 23,000। 1 বলে করতে হবে, 1টি বলে 4 রান, 1 বল 4টি রান, 1টি বলে 4টি রান। বিট্টু আজকে ম্যাচ জয়ের কি কান্ডারি হবে? জয়ের কান্ডারি হতে পারলে কিন্তু আজকে বিট্টুকে অবশ্যই বাহবা দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে। রবীন্দার, আওয়াজটা আসছে, বিট্টু ভার্সেস রবীন্দার, কি হবে? আর এখান থেকে কত রান আসবে? 4টি রান, 4টি রান। আবার কিন্তু সেই দল যেখানে সাগর আলী ওভার বাউন্ডারি দিয়ে ম্যাচ জয়লাভ করেছিল। से सुपर हीरो बनते हुए रविंद्र। আসলে আজকে যেই দলই জিতুক না কেন, আজকে যে ম্যাচটা আমরা দেখলাম বসন্তিয়া মোহামেডান স্পোর্টিং এবং অ্যাঞ্জেল ডিএফ ইউসি দল, আজকে কিন্তু যে দল জিতুক না কেন, আজকে কিন্তু মাঠে কেউ ঢুকবেন না, মাঠে যারা ঢুকছেন মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। লাইটটা অফ করো, লাইটটা। আজকে কিন্তু জয় হয়েছে ক্রিকেটের। 2টো ম্যাচ